एयरपोर्ट थाना अमसनी तोंगनाय लिपिका लुट मामला क्लाइमनी यागले एयरपोर्ट थानानि उसिते खरकसा एसआई सस्पेंड क्लाइजाकमानि सांग्रंशला आगेसनि पाइटा हियरिंग अंखा हाई कोर्ट लिपिका लुटनि फाइजिंग गोशेमंग रखा सांग्रंशला कोर्ट हियरिंग पाइमनि यागले कोंगशाका खरकसा केरंग कुरंग पार्टी मुनुति कोक्तमानि बिसिंतु शेमानका लिपिका लुट मुगे खरकसा साकरा जक बाहाम जक साटक साकमानि आपाटी मुनति एयरपोर्ट थानावा एफआईआर क्लाइमनि थांगमानि साकरा जक फियाबा केस नारुगिया कार्य साकरा जकनो आयांग उयांग क्लाइमनि कोक्तमा abni yagulo hangkor espini thani thamani yagulo fano muso samong onglia paithago party munati supreme court do thangai kaisa mamla khlaimani abni yagulo no party munati cherry nekuli airport thanani usiete khoroksa borai asa suspend khlaisakmani agesni paitha hearing angkha sangrong shala paitha khiarongo sakrajok lipikal lotni phaising no goshiming rekha dorbar no abai hini no shaka khoroksa kerong korong आज एयरपोर्ट थानार जे मामलाटा जेटा আমরা জানি যে ওসি এবং সাব ইন্সপেক্টর সাসপেন্ড হয়েছিল ওইটার আজ ফাইনাল শুনানি হলো এবং লিপিকা লুটকে আদালত সুষ্ঠু বিচার দিয়েছে এবং ওনার যে এফআইআর পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে নিচ্ছিল না ওকে হেনস্থা করছিল ওই এফআইআরটা আজ নেওয়ার জন্য ডাইরেকশন তো দিয়েছিল আমরা জানি এবং ওই এফআইআরের পরিপ্রেক্ষিতে কি ইনভেস্টিগেশন হয়েছিল বা কি মেডিকেল রিপোর্টগুলো ওইগুলো আজকে ডাকালো এবং উচ্চ আদালত আজ নির্দেশ দিয়েছে যে এরকম যাতে ঘটনা আর কোনো না হয় এবং রাজ্য সরকারকে এটাও নিশ্চিত করতে বলেছে যে যদি এবং কোনো কগনিজেবল অফেন্স বা এফআইআর আসে তাহলে পুলিশকে অতি সত্বরই এফআইআর রেজিস্টার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট জিনিক খরাং।